बाप से कोई पेशेंट गोई पूरी करने की कोशिश करे। हाँ, वो तो कहते हैं हम ऐसे मुर्शिद को और उसके मुरीद को कुत्तों से बदतर ख्याल करते हैं, जो अपने नफ्स की पेशगोइयां पहले कढ़े फिर उनको पूरा करने की कोशिश करे। वो दूसरों के लिए असूल दूसरों पर अप्लाई करने के लिए, अपने लिए थोड़ी है वो। ये तो मिर्जा साहब की ने नफ्स से तो नहीं ना गढ़ी, ये तो उनको इल्हाम हुआ था, इल्हाम भी पेश हुई सी। ਇਹ ਹੁਣ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। हाँ तो बिल्कुल दुरुस्त गल है, तुसी कोई मजाक नहीं कर रहे, सीरियस गल है। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि उन्होंने लिखा है कि एक दो औरतों के मुतल्लिक तजवीज़ भी आई, तो एक के मुतल्लिक फहम आया कि इसकी किस्मत में ज़िल्लत और मोहताजगी है, और दूसरे के मुतल्लिक आया कि शक्ल खूबसूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा वो जी औरत है ना वो जमीला होगी, खूबसूरत होगी। ਉਹ ਮੰਮੀ ਬੇਗਮ ਸੀ। मोहम्मदी बेगम वाला काम तो नहीं सेट होया फिर, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਮੀਲਾ ਤੇ ਸੀ ਨਾ। ये नहीं हुण सानू पता, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਰਵਾਇਤ कोई नहीं सी। हर तस्वीरें तो मौजूद है ना। नहीं वो और मोहम्मदी बेगम है, वो जो मतलब एक राइटर थी, वो वाली नहीं है। वहाँ पे लोगों को गलती लगती है, तो वो मोहम्मदी बेगम एक राइटर थी। नहीं, तस्वीरें नहीं, तस्वीरों को छोड़ें। हाँ जब मिर्जा साहब ने कहा जमीला होगी और एक औरत से वो ट्राई कर रहे हैं कि ब्याह हो जाए और इससे वो बच्चा हो, तो जमीला तो अंडरस्टूड है। अगर जमीला ना होती तो मिर्जा साहब ट्राई क्यों करते? ये करीना साबित करता है कि मोहम्मदी बेगम बहुत खूबसूरत थी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। क्यों? अच्छा चौहान साहब, मोहम्मदी बेगम ते एक मंजूर अलाई दी बीवी भी सी ना। मियां मंजूर, हाँ जी। हाँ मियाँ मंजूर, जी। वो तो बिल्कुल एक उनकी और बीवी भी थी, जिसमें से वो आलम कबाब और शाती खान और कलमतुल्ला और पता नहीं तेरा नाम मिर्जा साहब ने गिनवा दिए, वो पैदा होना था। वो वाली मोहम्मदी बेगम से मुराद वो अहमद बेग की बेटी नहीं थी। नहीं नहीं, वो दूसरी है, वो तो मंजूर अलाई की वो वाली है ना, मोहम्मदी बेगम ज़ौजा मंजूर अलाई। ये देखिए ना, ये मिर्जा साहब ने लेकिन मंजूर अलाई लेकिन इसकी भी तावीलात पता है क्या क्या की हुई हैं इन लोगों ने। जी, एक तावील तो की हुई है मंजूर अलाई ने खुद, ये कहता है कि ये मंजूर अलाई से मुराद ये है कि जो अल्लाह को मंजूर हो, और वो मिर्ज़ा साहब खुद हैं, और मोहम्मदी बेगम जो है वो नुसरत जहाँ बेगम साहिबा है। ठीक है जी, एक तो तावील इसकी ये है। दूसरी तावील की बशीरुद्दीन महमूद साहब ने, उन्होंने कहा कि नहीं, वो मोहम्मदी बेगम जो है वो जो आलम कबाब और ये सारा कुछ वो तो मैं हूँ। और तीसरी तावील की मीर नासिर नवाब साहब ने, उन्होंने कहा कि वो जो बच्चा इकबाल मंद और सारा कुछ वो पैदा होना था, वो तो मेरे बेटे का जो बेटा पैदा हुआ है, ये तो उसके बारे में थी ये पेशन गोई। ओह ये तो आपने बड़ी खूबसूरत नई बातें बताई हैं। जी मैं हवाले भेज दूंगा। हाँ मुझे हवाले भेजने हैं, ये तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग, मुझे तो नहीं पता था इन बातों की। ये जो आप मीर नासिर नवाब की बात करें, ये मैंने मेरे इल्म में नहीं है ये बात। अच्छा, वो पता क्या कहते हैं, वो ये शेख अरफानी जो है ना, उन्होंने जो किताब लिखी हुई है ना, उसमें वो लिखते हैं कि मैं वो मेडिकल स्टोर पे बैठ के बात कर रहा था, कहते हैं कि मेरा भी यही ख्याल है कि वो जो मिर्ज़ा साहब खुद है और उनकी बीवी है, तो मीर नासिर नवाब साहब वहाँ पे आ गए और मुझे कहते हैं, ओ शेखा क्या बकवास कर रहे हो, ओ शेखा क्या बकवास कर रहे हो। ये एग्जैक्ट अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा कि तू नहीं चाहता कि मेरे जड़ा बच्चा वे ओदे घर जड़ा बेटा पैदा हुआ है, सॉरी मैं फिर पंजाबी में शुरू हो जाता हूँ, तो तू नहीं चाहता कि जो मेरे बेटे के घर में बेटा पैदा हुआ है उसके ऊपर ये पेशन गोई पूरी हो, और ये पेशन गोई जो है वो मेरे बेटे के बेटे
पैदा होने के बारे में थी और वो पूरी हो गई है जी। चलो बड़े तरीके से पूरी होगी फिर से मसला कौन सी पेशगी की बात कर रहे हैं, समझ नहीं आई। मीर नासिर नवाब। ये मीर नासिर नवाब की वो जो महमदी बेगम के घर लड़का पैदा होना था, जिनके 13 नाम मिर्जा साहब ने 12-13 नाम गिनवा दिए, शादी खान, कलमतुल्ला, ये उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, किसने कहा ये शेख को, कि मैं समझ नहीं आई बात। मीर नासिर नवाब साहब ने। मीर ने किसको कहा? शेख अरफानी को, यकूब इरफानी को। जी, वो जो है ना जिन्होंने सीरत अम्मा जान और सीरत नुसरत जहां बेगम लिखी हुई है। किस बच्चे के बारे में कहा मीर नासिर नवाब ने? ये कहा कि जो उनके बेटा जो था ना वो इस्माइल, डॉक्टर इस्माइल, उसके बेटा पैदा हुआ था, उसके बारे में ये पेशन गोई थी। यानी मीर नासिर नवाब ने इस तरह करके पूरा किया है। जी जी, ये कहाँ लिखी हुई है बात? ये मैं आपको स्कैन भेज दूंगा, मेरे पास है शेख अरफानी की किताब। भेज दे स्कैन। और ये जो मिर्जा महमूद की जो तवील है उसका भी स्कैन भेज दें। जी ठीक है जी, दोनों भेज दूँ, बल्कि तीनों भेज दूंगा, मंजूर अल्लाही का भी भेज दूंगा। सब तले मशवरा आया गैरत खाएं। इनसे पूछे, इनको कभी गैरत नहीं आई जब वो नबी अलैहिस्सलाम को गालियां दे रहे होते हैं, वो फुरकान वगैरह जिनकी झोली में जाके बैठे होते हैं, जिनके लिए गैरत करनी चाहिए। अगर उनके लिए आपको गैरत नहीं आती तो मिर्जा साहब तो दावा करते हैं मैं उनका गुलाम हूँ। नहीं तो किस चीज की गैरत? तो हम मिर्जा साहब की तहरीरात की बात कर रहे हैं। ये तारिक साहब मिर्जा साहब जो थे वो रईस कादियान थे या नहीं थे, ये तो बताइए जरा। उन्होंने लिखा तो हुआ है रईस कादियान मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। अच्छा, एक बंदा रईस कादियान है और वो किसी को खत लिख के कह रहा है कि मुझे एक ऐसी औरत चाहिए घर में मुलाजमा कि जो सिर्फ रोटी के ऊपर जो है वो काम करे मेरे घर में। तो रईस कादियान से मुराद ये नहीं था कि उनके पास पैसे पड़े थे, वो तो एक खिताब है। नहीं, मिर्जा साहब तो कहते हैं ना कि मेरे पास इतने पैसे और तोहाइफ कीमती हैं कि उससे 3 कोठे भर सकते हैं। ये किसकी हवाले हैं? सीरत मेहदी के? ये मिर्जा साहब का हवाला है जी। नहीं तो वो फजूल खर्ची नहीं ना करना चाहते थे। पहले उन्होंने बता दिया ऐसी नौकरानी चाहिए। नहीं, तारिक साहब जब इश्तहार देते हैं 10,000 रुपया इनाम, 3,000 रुपया इनाम, 500 रुपया इनाम, 1,000 रुपया इनाम, ये देते हैं जी। और वो जो मोबाइल से होते हैं उन पे 300-300 रुपया और ऐसा वो जो है वो खर्च कर सकते हैं। ठीक है, लंगर पे इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो उस वक्त तो शायद 20-25 रुपए या 30 रुपए से ज्यादा महीने की तनख्वाह नहीं होगी किसी की भी, तो ये नहीं दे सकते थे। आबिद साहब वैसे अगर मैं लेकिन इसमें एतराज की बात नहीं है ना। वैसे बिल्कुल एतराज वाली बात कोई नहीं मैं है। मुलाजमा रखूं और उसको मैं शर्त बताऊं कि मैं सिर्फ रोटी दूंगा, वो तो मुलाजमा की मर्जी है। अगर कोई ऐसी मुलाजमा होगी जिसको रोटी भी नहीं मिलती, वो आके काम कर लेगी। उस जमाने नहीं, में उस जमाने में होता था। नहीं, एतराज वाली बात ये है ना तारिक साहब कि एक बंदे के पास पैसा है भाई, और पैसा फिर है, भी वो एक क्या कर ऐसा रहे? बंदा ढूंढ रहा है कि जिससे और खत लिख रहा है लोगों को कि मुझे कोई ऐसी औरत ला के दे भाई। हाँ, इस वजह से कि ताकि उसको पैसे ना देने पड़े। वो पैसे उन्होंने इनाम वगैरह के लंगर के लिए रखे हुए थे। नहीं, उस जमाने में लोग मिल जाते थे, ये मिस्त्री और मजदूर भी ऐसे मिल जाते थे, सारा दिन आपका काम करते थे सिर्फ रोटी पर। मैंने खुद अपनी नानी अम्मा से पूछा कि हमारे घर का जो दरवाजा था ना, उसके ऊपर लकड़ी का बड़ा ऐसा काम किया गया था कि जो आप मतलब शायद नायाब होगा इलाके पूरे में। तो मैंने उनको पूछा कि ये इतनी खूबसूरत जो लकड़ी की कढ़ाई है, इस पर कितने पैसे लगे होंगे? हमारे जो नाना के अब्बू थे ना, उन्होंने वो मकान बनाया था। कहते हैं बेटे उस जमाने में हो सकता है सिर्फ रोटी पर ये सारा दिन लगे रहे मिस्त्री मजदूर। पुराने जमाने में
दस्तकार लकड़ी के जो माहिर लोग हैं सिर्फ, और हालांकि हुनर है एक, जो औरत घर की सफाई करने वाले तो हुनर ही कोई नहीं ना, ये हुनर है इतना। वो मैं आपको बता नहीं सकता वो काम कितना खूबसूरत फूल बूटे बने हुए थे लकड़ी के अंदर कढ़ाई करके, तो वो सिर्फ रोटी पर लगे हुए हैं, कई महीने कहते लगे रहे, वो करते रहे, कढ़ाई करते रहे लकड़ी के अंदर। तो ये नॉर्मल है, ये कोई अजीब बात नहीं है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਲਿਕਵਿਡ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਵਾਨੀ ਦੋ ਚਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਜਫ ਬਾਸ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਤਹਿਮਤ ਵੇਖੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਏ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਧੋਤੇ ਧਾਤੇ ਨੀਲ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਪਰਸ, ਚਾਬੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਹਿਮਤ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਬ 'ਚ। ਬਸ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਬਾਂ ਸਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੋ ਕਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਲੁਹਾਰਾ ਤਰਖਾਣਾ, ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਦੂਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਲਕਾ ਲਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੋਰ ਕਰ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਨਲਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਈਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮੀਰ ਰਈਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। आमिर साहब ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3500 ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਨਕੂਆ ਗੈਰ ਮਨਕੂਆ ਜਾਇਦਾਦ ਟੋਟਲ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ, ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਈਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਸ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਈਸ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਰਿਕ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜੇ, ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਰਿਕ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਕੋਈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਸ਼ੁਕਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਅਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਘਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਚਾਰਜਰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ। ਬੱਲੇ ਬਲਾਲ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਣਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੀਆਂ ਕੁੰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣੇ ਕਰਨੇ ਕਰੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮਦ ਭਾਈ, ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵਾਧੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ
ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਈਮੇਲ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੋਇਆ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੈਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜੇਬ ਪੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ weight ਸੀ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ। ਬਟਨ ਉਹ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਾਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਨਕਮਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 9 ਵਰਲਡ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। बिलाल साहब तुसी इसने आमर नज़ीर को अपना बाप बनाया है और तू इस खंजीर को कोई मुंह यार, कैसी इन्हां दी गंदी जुबान है वल्लाह। नहीं तुसी इन्हां दी खपासत देखो बिलाल साहब, तुसी इन्हां दी खपासत देखो कि मोमो चौधरी साडी एक भैन है, बेटी है, माशाल्लाह काम कर रही है, ते ओदी जैली आईडी बना के ते ओनू भी नहीं इन्हां ने छुड़िया। तो कम अज कम औरतां नू ते बख्श दवो, या मिर्जा साहब आर औरतां दे पिछे ही फिरना तुसी। बस यही ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸੌੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 40 ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਾਹਿਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 40 ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਹਿਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰੋਂ ਚੋਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਜੱਦਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੁਜੱਦਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਾ ਹਦੀਸ 'ਚ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਸਕ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੌੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? अक्ल से मैं दलील कायम की है, अक्ल से। मलक साहब कह रहे थे अक्ल से मैंने दलील कायम की है, मेरी दलील को तोड़ के दिखाओ। मिर्जा साहब से अक्ल की कोई गल ही कोई नहीं की उन्होंने बकौल। आमर भाई
ਜਿਹੜਾ ਤਲਤਵਾਨ ਆ ਉਹ ਤੇ ਫਾਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤਾरक भाई? रोटी पानी खाने दो ना। अच्छा जी जी। आपने आगे एक बात की थी कि मैं सब तहरीरों को मानता हूँ। तारक भाई ये बात तो आप भी माने हैं मेरे सामने, या मानने की क्या बात है, आप नहीं मुझे बताया था कि ये बात ठीक है कि मिर्ज़ा साहब ने अपने अकायद में तब्दीली की है। तब्दीली यानी जो फजीलत वाली चीज़ है, दूसरी कुछ एक दो चीज़ें हैं, तो आप इस पे एग्री हैं कि ये बातें हुई हैं? तो मेरे सामने इस यहाँ पे अपने नज़रियात को चेंज बिल्कुल उस पर एग्री हैं। जो मिर्ज़ा साहब ने खुद बातें बताई हैं कि पहला मेरा ये अकीदा था और अब उसके बाद फिर मुझे वही के ज़रिए से बताया गया, वो बातें तो आप मानते हैं, वो मिर्ज़ा साहब ने खुद ही बताई हुई हैं। तो फिर आप देखें तारजुआन भाई, फिर आप किस तरह कह सकते हैं इन लोगों को कि ये कहते हैं मिर्ज़ा साहब को फ़लाँ फ़लाँ, हालांकि वो भी, उन्होंने भी यही लिखा कि उन्होंने अपने अकायद में तब्दीली की हुई है। फिर तजाद क्या है आपको इनके दरमियान? ये तो बड़ा आसान है, ये मुझे दिखा दें कि मिर्ज़ा साहब ने पहले कहा मुजद्दद का मुनकिर फासिक है, फिर उन्होंने लिखा कि वो मेरा ख्याल गलत था, मुझे अल्लाह ताला की वही ने बताया है कि मुजद्दद का मुनकिर फासिक नहीं, मुजद्दद पर ईमान लाना कोई ज़रूरी नहीं है और मुजद्दद कभी मामूर ही नहीं रहा। वो सारी बातें मैंने अपनी, वो मेरी गलती थी। जैसे मिर्ज़ा साहब ने दूसरी बातों के मतलब खुद माना हुआ है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब जो उनकी बात है, फिर वो फजीलत के मतलब जो अभी आपने बताई, ये बातें उन्होंने खुद लिखी हैं। तो मिर्ज़ा साहब की कोई तहरीर दिखा दें, अब मान जाऊंगा मैं। मैंने आपको भेज दी है, अभी मैंने भेजा व्हाट्सएप के ऊपर। यही जो बात आप कह रहे हैं कि हज़रत साहब का ये बयान है कि जो नहीं मानता वो काफिर है, फिर यही बयान कि मेरे मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैंने आपको भिजवा दिया। आप तसल्ली से उसको पढ़िएगा और उसमें देख लीजिएगा। नहीं तो क्या है वो तिरयाकुल कुलूब का सफ़ा? नहीं, अभी मैंने भेजा वो जमात अहमदिया लाहौर की, इसी बारे में कि जी हमारे से ये सवाल किया जाता है कि तरियाकुल कुलूब में ये कहा है, दूसरी जगह ये कहा है, हाँ वो मैंने आपको भिजवा नहीं, दिया है। तो मेरा मतलब साबित यही होगा ना कि मिर्ज़ा साहब पर ईमान लाना कोई फर्ज नहीं है, यही है ना आपका? नहीं, आप इसी चीज की वजाहत और मांग भाई रहे थे, आपका यही अकीदा है कि नहीं? भाई मैंने उसकी वजाहत भिजवा दी, अब आपको उसको पढ़ने में कोई मसला है? वजाहत की तो, और वजाहत मैंने बड़ी दफा पढ़ी है। आपका ये उन्हीं अकीदा के है हवालों से ना, वजाहत की है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ आपका ये अकीदा है ना, क्योंकि अभी टाक मास्टर साहब कहते थे कि हफीज शेख साहब खुद कहते हैं ये, मैं कहा हाँ वो कहते हैं हाँ। कि मिर्ज़ा साहब पर ईमान लाना कोई हज़रत फर्ज साहब नहीं ने है, कहा है, हैं? मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मेरी जाती स्टेटमेंट है, मैं ये समझता हूँ, मेरे जाती ख्याल है कि उन पर ईमान लाओ ना लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी जाती स्टेटमेंट है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आप कहते हैं मिर्ज़ा साहब के मुताबिक उन पर ईमान लाना फर्ज नहीं है, ठीक है ना, ये कहते हैं ना आप? जी जी हाँ, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब पर ईमान लाना फ़र्ज नहीं है। आपको मिर्ज़ा साहब की तहरीर से ये समझ आई है उन पर ईमान लाएं चाहे ना लाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूँ अगर मिर्ज़ा साहब पर ईमान लाना फ़र्ज नहीं है तो मिर्ज़ा साहब ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੈਤੁ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ चीज भेज दी थी, तुसी नहीं पढ़नी। शेख साहब, हफीज शेख साहब, एक बात पूछूं आपसे, अगर आज मिर्ज़ा साहब दुनिया में दोबारा आते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझ पे ईमान लाना फर्ज है, तो क्या करेंगे आप? उनसे पूछेंगे कि किस तरह फर्ज है, उसकी वजाहत कर दें, अगर वो वजाहत करने में कामयाब हो जाएंगे तो हम मान लेंगे। यानी उनसे वजाहत पूछेंगे? नहीं, आप मेरा उनको तसव्वुफ नहीं, साबित करो। इमाम महदी जब मानते हैं तो वजाहत क्यों? या तो आपको शक हो कि वो झूठ बोल सकते हैं, मेरी बात तो सुनिए। वजाहत मांगे। मैंने जवाब दे दिया आपको मुख्तसर सा कि ठीक है, वो कहेंगे कि मानना चाहिए, हम कहेंगे कि ठीक है मान लेते हैं, बात तसल्ली तो करा दें। हफीज शेख साहब फिर जो इबारत आपने पढ़ के सुनाई है उसको किस तरफ लेके जाएंगे फिर? नए दावे की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो आप भाई, मैंने ये कहा कि मिर्ज़ा साहब अगर दुनिया में दोबारा आते हैं और आपसे उनकी मुलाकात होती है, वो कहते हैं हफीज शेख मैं नबी हूँ या मैं मुजद्दिद हूँ, मुझ पर ईमान लाना जो है ना वो फ़र्ज़ है, मेरा मुनकर काफिर है जिसने मुझे मुजद्दिद नहीं माना या मुझे नबी नहीं माना।
تو کیا کریں گے فی شیخ؟ وضاحت مانگیں گے یا کہیں گے کیونکہ یہ امام مہدی ہیں ہم نے ان کو امام مہدی مانا ہے تو ان کی بات ٹھیک ہے بلا تردد؟ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، وہ نبی نہیں ہے کہ میں ان کی بات کو یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے تب تو میں کہوں جی ٹھیک ہے یہ بات غلط بات نہیں کر رہا. جب میرے پاس گنجائش موجود ہے تو میں ان سے پوچھ لوں گا کہ جی مجھے اس کی وضاحت چاہیے اور اس میں کوئی گستاخی یا بے ادبی نہیں ہوگی یا میں نے جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں. مجھے اپنی وضاحت کو کس اصول پہ پرکھیں گے آپ؟ جو یہ تو بتائے گا اگلا بندہ، جو مجھے بتائے گا کہ یہ اصول ہے، یہ ہے، یہ معیار ہے، میں اس معیار کو جانچوں گا. سمجھ آئے گی مان لوں گا، نہیں آئے گی نہیں دیکھیں نا، صحابہ کرام کی جب ہمیں روایات ملتی ہیں ہم رسول اللہ کا اس میں یا دوسرے صحاب کا بھی رائے دیکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی جو بات ہے اس کو ہم کسی اصول پہ ہم کہتے ہیں ہم ان پہ ایمان لے کے آئے ہیں، بات ختم. نہیں ہے بلال حنیف بھائی، اس میں ایک بات میری بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ اس سے پہلے مرزا صاحب نے کون سا اصول بیان کر کے کوئی بات کی ہوئی ہے؟ کوئی اصول نہیں، وہ تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں نا مرزا صاحب کہ میں ان سے نہیں کہہ رہا کہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کس یہ جو کہہ رہے ہیں نا وضاحت میں لوں گا، وضاحت مانگوں گا، وہ وضاحت دے دیں تو اس کو کس اصول پہ پرکھیں گے؟ یعنی کوئی اصول تو ہونا چاہیے نا. میں آپ سے وضاحت لے رہا ہوں اور میں اس پہ سوچ بچار کرنا چاہتا ہوں تو کیسے پتہ لگے گا کہ میں اس کو کس اصول پہ دیکھ کر یا پرکھ کر اس سے رزلٹ نکالوں؟ طارق چوہان صاحب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی بلال بھائی، انہوں نے کہا کہ وہ کوئی اصول تو بیان کریں گے نا. میں نے اس کے اوپر میں نے اپنا نقطہ بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے جو پہلی زندگی مرزا صاحب کی تھی اس میں مرزا صاحب نے کون سا اصول بیان کر کے اس کے اوپر عمل کیا ہوگا؟ جی بلال صاحب، جی میری آواز نہیں آئی پہلے؟ جی نہیں میں تھوڑا سا اپنی آواز نہیں آئی. جی دوبارہ. اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ جو بیان کریں گے تو پھر اصول وہ بیان کریں گے، تو میں نے یہ کہا تھا آپ کو کہ میرا بھی یہ ساتھ ایک سوال لے لیں کہ اس سے پہلے مرزا صاحب نے کون سا اصول بیان کر کے اس کے مطابق بات کی ہوئی ہے؟ نہیں اس پہ عابد بھائی اصل میں وہ سوال نہیں ہو رہا تھا نا. دیکھیں یہ کہ جو کہہ رہے تھے نا ابھی میرا مقصد اور تھا پوچھنے کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب وضاحت دیں گے تو مرزا صاحب کو یہی تو طارق چوہان صاحب تب سے کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے وضاحت کی ہوئی ہے اپنی کتابوں میں، اس کو تو نہیں مانتے آپ. مرزا صاحب کی بات کو کیسے مانیں گے؟ یہ مسئلہ ہے نا. وضاحت مرزا صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ قرآن سے دیکھیں گے یا تو حدیث سے دیکھیں گے؟ تیسرا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں. تیسرا کو بندہ بات کرتا ہے اس کی وضاحت ہم طلب کر سکتے ہیں، اس کا اصول ہم اس کو کسی اصول پہ رکھ کے ہم چیک کر سکتے ہیں قرآن و حدیث میں. لیکن اللہ کے نبی کی بات ہے ثابت ہوگی صحیح سند سے یا قرآن میں اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی بات ہے اس کو ہم کسی پہ وضاحت نہیں اس کی چیک کریں گے، اس پہ ہم ایمان لے کے آئیں گے. یہ ہے بات. جی بالکل بلال بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بات تو یہ آ جاتی ہے نا کہ آپ ان کو تو دیکھتے ہوئے مجھے تو یقین ہو چل رہا ہے کہ جو مرزا صاحب کے مرید تھے وہ تو پھر مرزا صاحب کے سامنے بھی ان کو کہہ دیتے ہوں گے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، جو آپ نہیں مان رہے ان کے بیٹے نہیں مان رہے تو لوگوں نے کیا ماننی تھی؟ ظاہری بات ہے، یعنی محمد علی لاہوری صاحب نے کوئی چھوٹی موٹی باتوں میں اختلاف تو نہیں نہ کیا مرزا صاحب سے. ایسے بڑے بات چھوٹی موٹی باتوں میں تو اختلاف نہیں کیا نا. تو اگر یہ بات ہے اور مرزا صاحب کے کتنے کے ٹائم کے بعد انہوں نے یعنی ان کا مسئلہ آپس میں پیدا ہو گیا تو یہ باتیں واقعی سچ ہیں. اس سے یہی بات نکل کے آتی ہے کہ مرزا صاحب کی تعلیمات جو تھی وہ اتنی مبہم تھی کہ ان کے ماننے والے جو دل سے انہیں مانتے تھے
یعنی محمد علی لاہوری صاحب اور دوسری طرف بشیر الدین محمود صاحب جو دل سے ان کی عزت کرتے تھے، انہیں مانتے تھے، ان لوگوں کے اوپر بھی مرزا صاحب کی تعلیمات کوئی اتنی کھلی نہیں، کوئی اتنی واضح نہیں رہی۔ اور آگے آپ آج کے حالات دیکھ لیں، آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوں، کسی قادیانی کے پاس، تو اس سے مرزا صاحب کے حوالے سے چند باتیں کریں، چند باتیں آپ وہی دوسری پلاٹ پہ جا کے کریں تو آپ کو واضح تضاد نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا ٹوٹی کمند کہاں، یہ مسئلہ تعلیمات میں ہے، کنفیوژن تو ان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ جی بلال بھائی، جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے مولوی محمد علی اور وہ جو تھے خواجہ کمال الدین وغیرہ، ٹھیک ہے، ان کا مرزا صاحب کے ساتھ، تو یہ تو بقول مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے یہ تو 1897 سے ان کا اختلاف مرزا صاحب سے شروع ہو گیا تھا، 1897 سے، 1897 سے۔ تو مرزا صاحب فوت ہوئے ہیں 1908 میں، تو 1908 یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ 11 سال مولوی محمد علی لاہوری اور خواجہ کمال الدین ان کا اختلاف رہا مرزا صاحب کے ساتھ، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں، پھر یہ خواجہ کمال الدین کی بات کی نا 1906 آپ میں، نے، جی خواجہ کمال الدین کی بات کی نا آپ نے، جی 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 اور انہی کا بیٹا بعد میں چھوڑ بھی گیا تھا لاہوری جماعت۔ جی۔ اور پھر اس سے آگے اگر چلے تو جو عبدالحکیم اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ جو تھا، اس نے جو 1906 میں مرزا صاحب کو خط لکھا تھا، اس میں بھی دیکھیں اس نے کیا لکھا تھا، اس نے یہی لکھا تھا کہ مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، وفات مسیح کا مسئلہ جو ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، پہلے جو فروئی مسائل ہے ان کے اوپر بات کرنی چاہیے، مسلمانوں کو کافر نہیں کہنا۔ ایسے 6 پوائنٹ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں ان کے اس خط کے جو انہوں نے مین میں لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی بات پہ آ کے مرزا صاحب نے ان کو نکالا تھا نا جماعت سے اس خط کے بعد، جی جی جی۔ اسی وجہ سے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے لکھا نا کہ عبدالحکیم اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کو اس لیے جماعت سے نکالا تھا مرزا صاحب نے کہ وہ مسلمانوں کو، دوسرے غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا۔ کیا کہا آپ نے لاسٹ پہ ابھی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے مرزا بشیر الدین محمود نے یہی لکھا نا کہ اسی لیے عبدالحکیم اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کو مرزا صاحب نے جماعت سے نکالا تھا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا۔ ہاں جی، وہ اس کا یہی تو بس نا، وہاں پہ میں نے آپ کو پہلے آپ کو حسین بھائی یہی بات کی ہے کہ جو کنفیوژن ہے نا، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو قادیانی ہیں، وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے عقائد میں تبدیلی کی ہے اور اچھی بھلی کی ہے، کوئی تھوڑی بہت باتوں میں تو نہیں نہ کی۔ اس کے بعد جو آگے ان کی جماعت کے ان کے خلفاء ہیں، انہوں نے جو رئیس قصد تھی وہ انہوں نے نکال دی، ٹھیک ہے۔ اب وہ عبدالحکیم پٹیالوی کی میں نے سنا، وہ دیکھا میں نے کہ وہ سارا کچھ کرتا تھا، مانتا تھا مرزا صاحب کو، ہر چیز تھی اس کے اندر۔ اس نے کہا مرزا صاحب یہ یعنی اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، سارا کچھ دین اسلام کا مانتے ہیں، تو انہیں آپ کافر تو نہ کہیں نا، یعنی تو مرزا صاحب نے اس پہ دلیل دی ہے، وہ مرتد کی سزا قتل والی دلیل اسی پہ دی ہے نا، انہی کے ساتھ جو ان کے خطوط کا تبادلہ ہوا ہے وہاں پہ دی ہے، اور یہ قادیانی اس کو بھی نہیں مانتے، حالانکہ مرزا صاحب کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی تحریر ایسی موجود نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے مرتد کی سزا قتل کا انکار کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اقرار ضرور آتا ہے، مدعیان نبوت کا اقرار ضرور آتا ہے قتل کے حوالے سے، لیکن انکار نہیں آتا۔ اور یہاں پہ بھی عبدالحکیم مرزا صاحب اپنے یعنی انہوں نے ایک ان کا سٹانس جو تھا جو 1902 کے بعد وہ بڑا سخت تھا، اور اسی کو لے کر ان کے بیٹے چلے ہیں آگے، انہوں نے اس پہ مزید جو ہے، جب ان کے دیکھنا جب انسان پہ عروج آتا ہے
तो फिर वो इसी तरह का काम करता है ना। 1934 तक 35 तक जहाँ तक मेरा मुतालिया है ना, इन पे बड़ा अरूज रहा है। उसके बाद एक मक्ती भी आई है। तो ये बात है आबिद भाई कि मिर्ज़ा साहब अपने आखिर वाले ज़माने में उनका बिल्कुल इस पर बड़ी सख्ती थी उनकी, वो नहीं किसी को मुसलमान समझते थे इस लिहाज से। जी बिल्कुल, यही अब्दुल हकीम असिस्टेंट सर्जन पटियाला था जिसने तफसीरुल कुरान जब भी लिखी तो मिर्ज़ा साहब ने उसको पढ़ा भी और शाबाशी भी दी और इनको बाकायदा इश्तहार के जी ये आप ख़रीदो अहमदियों को इसमें जब बहुत अच्छी तफसीर है, ये है वो है। और बाद में उसी को ही ये अब्दुल हकीम असिस्टेंट सर्जन पटियाला उसने जो तफसीर लिखी थी वो उसमें मिर्ज़ा साहब के फरमुताज शामिल किए थे या कोई अपनी भी उसमें बात की थी? नहीं, मैंने तफसीर नहीं पढ़ी। हाँ, वो पढ़े तो मैं तो उन इश्तिहारात की बात कर रहा हूँ जिनको जो इनके मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये मिर्ज़ा साहब ने पढ़ी है और इसको शाबाश दी है, बहुत अच्छी तफसीर है, आप इसको ख़रीदें। जी। और बाद में उसी बंदे को कहते हैं कि इस बंदे को तो इल्म ही नहीं है, ये तो कुरान का मुनकिर है और ये तो वो है, ये तो वो है। ये बाद में ये फतवा किसने लगाया उनके? मिर्ज़ा साहब ने खुद ही? मिर्ज़ा साहब ने खुद ही लगाया। हाँ, सॉरी, माज़रत तो मुझे उनकी अब्दुल हकीम पटियाली साहब की बात हो रही है ना? हाँ जी, सही है, मेरे ज़हन में कोई दूसरी शख्सियत है। ठीक है, ये तो इनका काम था, किसी को मुल्हिद कह देते थे, किसी को ये कह देना ये बेदीन है, फलाना ये है, यानी जो बंदा इनके नज़रियात से इख्तलाफ रखता है, चाहे वो एक इख्तलाफ रखे एक जगह पे इनके साथ, बाकी सब बातों को माने, इनके नज़दीक वो बंदा बेदीन है, काफिर है। ये हमें कहते हैं आकर कि ये तुम्हारा फलां मौलवी ने फलां मौलवी को ये कह दिया। भाई मौलवी की क्या औकात है? हमारे खुलफा की कोई ऐसी तहरीर तो दिखाओ, हमारे नबी की कोई ऐसी बात तो दिखाओ। और तुम्हारे तो मिर्ज़ा साहब ने प्लस उनके खुलफा ने ये तहरीरें भर दी हैं लिख लिख के किताबें, जो उनके ऑपोजिट थे। किस मुंह से हमारे पास आते हो? मौलवी की बात तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, तुम मिर्ज़ा साहब की बात रिजेक्ट करो। हाँ, ज़रा तुम्हारी तबीयत वाश हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात है। बाकी वो जो 9 नामों वाला लड़का है उस पर चंद रेफरेंस मेरे पास भी पड़े हुए हैं आबिद भाई, वो भी मैं आपको भेज दूँगा। 9 नहीं 12 या 13 नाम बनते हैं सर। मैंने तो 9 ही पढ़े हैं। नहीं, मेरे पास है। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे ना तो उसके ऊपर मैंने पूरी उसकी पोस्ट पूरा कच्चा चट्टा खोल के रखा नहीं, मिर्ज़ा साहब की तहरीर के मुताबिक बंदे कितने हैं ना, कितने नाम हैं? जी उन्हीं की तहरीर के मुताबिक ना, उन्हीं की तहरीरों के मुताबिक। ठीक, अगर को मैंने काउंट तो किए थे लेकिन मेरे ख्याल से वो 9 नाम ही थे। आप सही कह रहे होंगे, फिर मैंने फिर नहीं पढ़ा होगा वहाँ से। ठीक है, इसकी वाकई आप जो मियाँ मंजूर मोहम्मद वाली बात कर रहे हैं ना, वो मैंने पढ़ी हुई है, वो बड़ी मज़ेदार उसने तावील की है। फिर वो अब्दुल करीम सियालकोटी क्या मसला, उसने भी इसकी तावील करी है। जी, लेकिन मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद कहता है नहीं वो मैं हूँ।
और फिर मीर नासिर नवाब कहता है कि नहीं ये वो तो मेरा बेटा और मेरी बेटे के घर जो बेटा पैदा हुआ है वो है। हाँ